Good morning. Hello, my cutie pies. How are you all? Hope you all are fine and safe at home. Do you remember which numbers we have learned? We have learned numbers from 1 to 6. So now let's quickly do the revision of it and learn a new number. Number 1. 1 elephant. 1 elephant. Number 2. 1 2. 2 cars. Number 2. 1 2. 2 cars. Number 3. 1 2 3. 3 irons. Number 3. 1 2 3. 3 irons. Number 4. 1 2 3 4. 4 kites. Number 4. 1 2 3 4. 4 kites. Number 5. 1 2 3 4 5. 5 bikes. Number 5. 1 2 3 4 5. 5 bikes. Number 6. 1 2 3 4 5 6. 6 drums. Number 6. 1 2 3 4 5 6. 6 drums. Now let's learn a new number 7. Number 7. Across the sky, down the heaven, that is the way to make 7. Again, across the sky, down the heaven, that is the way to make 7. Which number is this? Number 7. So now हम लोग यहाँ पे नंबर 7 है तो उसके ऑब्जेक्ट्स रखेंगे. ये क्या है? स्माइलीज. अब हम इसको काउंट करके यहाँ पे रखेंगे. एंड हाउ मेनी स्माइलीज? लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 6 7. How many smileys? 7 smileys. How many smileys? 7 smileys. अब ये क्या है मैम के हाथ में? स्टार्स. अब हम इसको काउंट करेंगे. लेट्स काउंट. हाउ मेनी स्टार्स डू वी हैव? 1 2 3 4 5 6 7. How many stars? 7 stars. How many stars? 7 stars. अब ये क्या है मैम के हाथ में? बटरफ्लाईज. तो हम इसे काउंट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7. How many butterflies? 7 butterflies. How many butterflies? 7 butterflies. Now let's do it once again. Number 7. Number 7. Let's count the smileys. 1 2 3
4, 5, 6, 7. 7 smileys. Number 7. Number 7. How many stars? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many stars? 7 stars. Number 7. Number 7. How many butterflies do we have here? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many butterflies? 7 butterflies. Children, now it's an activity time. Children, this is number 7. ये 7 नंबर है और ये क्या बनाया है पता है? दिस इज अ रोड. रोड माने रास्ता. तो ये रोड पे हम अभी क्या करेंगे? ये छोटी छोटी जो कार्स है ना, ये कार्स को हम पार्क करेंगे. सो लेट्स बिगिन. हमारे पास क्या है? ये छोटी छोटी कार्स है. तो अभी हम ये एक कार लेके उसको यहाँ पे पार्किंग में रोड के ऊपर लगाएंगे. अभी वापस हम दूसरी कार लेंगे और फिर उसे हम यहाँ पे लगाएंगे. अब फिर से हम एक और कार लेके उसे हम यहाँ पे लगाएंगे. अब हम एक और कार लेके यहाँ पे लगाएंगे. अब फिर हम और एक कार लेके यहाँ पे लगाएंगे. और एक कार लेके हम यहाँ पे लगाएंगे. और ये कार लेके हम यहाँ पे लगाएंगे. और हमने यहाँ पे कितनी कार्स लगाई है हम काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमने कितनी कार्स पार्क की है? 7 कार्स. कितनी कार्स पार्क की है? 7 कार्स. Isn't it an interesting activity? आप ये एक्टिविटी अपनी मम्मी डैडी के साथ घर पे कर सकते हो. So, did you enjoy the activity? Yes? Very good. Okay, bye. Take care. See you in the next session.